इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। बारिकपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अपना 12वां फाउंडेशन डे लाड बगान SSF मैदान में पालन किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने 20 जनवरी 2012 को बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट का गठन किया था। उसी रोज से लेकर आज तक बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट अपनी फाउंडेशन डे पालन कर रही है। फाउंडेशन डे पर बैरकपुर नगरपाल आलोक राजौरिया, श्यामल सामंता IPS, आशीष मोरे DC सेंट्रल बैरकपुर, श्री हरि पांडे DC नॉर्थ बैरकपुर, संदीप कारा DC ट्रैफिक बैरकपुर उपस्थित रहे। 50 पुलिस अधिकारी को उनके अच्छे कामों पर अवार्ड से प्रोत्साहित किया गया। সর্বপ্রথম আজকের এই বিশেষ দিনটি গরিমাকে অম্লান ও তার ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আজকের এই বিশেষ দিনটির গৌরবময় শুভ সূচনা করছেন আমাদের মাননীয় জেনারেল স্যালুট জেনারেল স্যালুট স্যার। श्रीमान बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट रेज इंडिया मास्टर करे पैरेड का नफरी 1 इंस्पेक्टर, 9 सब इंस्पेक्टर, 148 कांस्टेबल और सिविक वॉलंटियर और यूनिट बैंड आपका निरीक्षण के लिए अलाइनमेंट पर खड़ी है। श्रीमान যাদের কাছে শ্রুতিগোচর হচ্ছে তাদের সকলকে জানাই তার আজকে সম্মাননা প্রাপ্তি CV সমীরণ সাঁতরা স্পেশাল। এরপর আমন্ত্রণ জানাবো সাউথ জোন ডিভিশন থেকে ক্রাইম মনিটরিং, তার সাথে পুলিশ স্টেশন ম্যানেজমেন্টের জন্য আজকে তার এই স্বীকৃতি প্রাপ্তি। নিমতা পুলিশ স্টেশনের থেকে SIUB আরসাদুল হক, নিমতা পুলিশ স্টেশন। সানা মেডিকেল হল, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.